Guys, mauning unang vlog. Na ako'y pangutanan ninyo ha. Ikaw tigkuan dilan kung kinsay makasaktog tubag kanang saktog tubag ihumol dire sa tubig planggana. Sige, start na ta ha. Sa ilang duha ka kambal. Kinsay kugihan. Uy, si Kuya Binang. Kinsay kanang buta nilang duha. Uy, si kinsay palangga ninyong kinsay kugihan nilang duha og buutan. Uy, si Kuya Kinley day po diya. Ayaw ka buwis eh. Kinsay kuripot nilang duha. Uy, very good silang duha kuripot. Kuya? Di. Ikaw kuya, kuripot na kuya? Uy, kay para? Musinso. Uy, very good. Unsa dila na say pangutanan ni mo ban dila?